This time, gawa tayo ng hollow block. Ito unang gagawin. So, check nyo yung inyong laptop. Type mo muna yung U. Type natin ang U. Makakita nyo, lalabas yung units do sa bandang taas units. Nakita yung units. Then, ito yung lalabas pag pinik and enter nyo siya. Millimeter, yung arrow nandiyan, millimeter. Then, click OK. Then, after that, check nyo home. Punta tayo sa home. Dapat nakaganto yan. Ha? Yan, yan na makikita nyo. Then, pick natin to rectangle. Pick rectangle, then pick tayo dito, then type tayo dito sa window command. Type natin at do sa upper part ng 2 shift then 2 150, 400 hindi yan 300, palitan natin 400. Okay, so then enter. So yan lalabas. Then zoom natin gamit tayo ng pan. Pwede nyo type yung P, then enter, lalabas yung word na pan. Yan lalabas sa kamay. Then, zoom out natin. Palakihin natin. Okay. Then, after that, escape. Type tayo dito ng, punta tayo dito sa, type nyo X para sa word na explode. Type nyo na X then pick nyo yan. Pick, then enter. Punta ngayon tayo dito sa offset. Offset yan. Then, type nyo, offset specify distance, type nyo ay 25. Then, pick natin to. Pick, papunta dito sa loob ha. Pick to. Then, papunta dito sa loob. Then, pick, papunta sa loob. Pick, papunta sa loob. Ganoon din dito sa baba. Pick, pataas sa loob. Pick natin to line. Taas. Then, ganoon din dito. Bali lalabas, tatlong line ha. Pick. Then, after, enter or escape. Then, offset uli. Then, tatype natin sa offset distance again ay 150. 150, enter. Pick natin turn third line. Pick, papunta sa gitna. Ayan, pick. Then, enter or escape. Offset ulit tayo. Pick. Then, type natin dito sa window ay 12.5. Then, pick natin to sa gitna. Then, pataas. Pick. Ganun din dito, gitna, then pababa naman. Pick, then enter or escape. Punta tayo dito sa erase. Pick, then erase natin to. Pick natin yan, pick, then enter. Okay, tapos punta tayo dito sa trim. Trim, enter. Pick natin yan, pick. Then ito, drag natin para mabilis yan. Zoom out lang natin. Pick and drag. Pick, then pick. Ayan, pick and drag para mabilis. Pick. Ayan. So, pick natin itong mga to. And pick. Buburahin natin yan to form the 2-hole hollow block. Okay. So, last dito sa baba. So, pick or trim natin to. Then, these two. Pick then drag. Then, these two. Pick and drag. Okay. And pick. Ayan, malinis na. Okay, last. Ayan. So, after that, punta kayo dito sa view. View ha. View. Ayan. Then, tong top view, pick nyo yung arrow. Lalabas yung tatlo dyan. Marami, no? Southeast, isometric, pick nyo. Then, pick nyo yung gradient. Ayan. Pick internal point, yung loob ha. Ng hollow block. Pick. Ayan. Magkukulay na siya. Then, after that, punta tayo dito sa drafting annotation. Hanapin yung 3D modeling. Pick nyo siya. Hintayin lang natin. Ayan. Tapos, punta tayo dito sa conceptual. Pick nyo yung arrow. Then, punta ka sa wireframe. Ha? Ayan, wireframe. Then, after that, press pull. Punta ka sa press pull. Pick nyo dito sa bandang kanto sa baba. Yung line, ha? Pick. Yung kanto, pick. Then, drag. Ayan siya. Then, itatype nyo sa baba ay 200. That is the height. O, type nyo sa window, text window, command ay 200. Then, enter. Ayan. Yun yung taas. Punta kayo sa wireframe again. So, i-pick nyo ay conceptual. So, pan lang natin sandali ha. Ito, pan. Okay. Then, after that, pwede nyo baguhin. Balik tayo dun sa conceptual. Ayan. Visual style to ha. Ayan. Punta tayo sa realistic. Ayan na siya. Yung magkalalabasan ng inyong gawa. May kulay na.